हेलो पिलाने पुणी थे तुमको स्वागत जनइबी गुरुजी ओडिशा यूट्यूब चैनल को। आज आम तुम 10वीं श्रेणी सभ्यता और विज्ञान टॉप 30 MCQ डिस्कसन करने जाऊँगी जो गुड़ा तुम परीक्षा बहुत इम्पोर्टेंट। आज प्रथम क्वेश्चन वैषयिक शारीरिक और मानसिक उन्नति सहित अन्य केउं उन्नति को सभ्यता आख्या दि जाए? आध्यात्मिक, तात्विक, व्यवहारिक, नैतिक। सठिक आंसर होची नैतिक। प्राचीन ग्रीस रोम सभ्यतार वैषयिक उन्नतिर निदर्शन कौन थिला? इच्छाकृत, अनिच्छाकृत, उभय केउंटी नुहे? सठिक आंसर होची इच्छाकृत। व्यापक अर्थरे विज्ञानर संज्ञा कौन? जेकोसी विषय सम्यक ज्ञान, कौन एक निर्दिष्ट विषय सम्यक ज्ञान, समस्त विषय सामान्य ज्ञान, एक निर्दिष्ट विषय अधिक ज्ञान। सठिक आंसर होची जेकोसी विषय सम्यक ज्ञान। परवर्ती क्वेश्चन साधारण विज्ञान को केउं अर्थरे लोक मैंने व्यवहार करती? आत्मा परमात्मा को संपर्क में सम्यक ज्ञान को, जड़ और जीवंत विषय रे सुसंबंध शृंखलित सम्यक ज्ञान को, भक्ति और शक्ति विषय रे संबंध और शृंखलित ज्ञान को, जीव जगत संपर्क में शृंखलित सम्यक ज्ञान को। सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर ख, जड़ और जीवंत विषय रे सुसंबंध शृंखलित सम्यक ज्ञान को। तापर 5 नंबर क्वेश्चन होची केउ मानक सहित तुलना कले आंभे माने देखिपारिबा जे सभ्यतार अर्थ कौन और तार मूल्य केते? प्राचीन आदिम मनीष बा अधुनातन निग्रो बा पार्वत्य वन्य जाति सहित, शिक्षित युवक मानक सहित, धनी मानक सहित, सभ्य युवक मानक सहित। सठिक आंसर होची प्राचीन आदिम मनीष बा अधुनातन निग्रो बा पार्वत्य वन्य जाति सहित। केउ माने लक्ष्य स्थल रे पहुंची पारिछंती बेली कहंती? ख्रिस्टियन, हिंदू माने, मुसलमान माने, इंग्रेज माने। सठिक आंसर होची हिंदू माने। 7 नंबर क्वेश्चन कौन कहले? कला विद्या दर्शन मनस्तत्व इतिहास प्रभृति को साधारण लोके कौन बेली भावी न थांती? साहित्य, इतिहास, विज्ञान, दर्शन। सठिक आंसर होची विज्ञान। आंभे कहा बଳରେ सभ्यतार उच्चतम सोपान आहरण करिपारिबा पई उद्योग लगे थाउ? साहित्य, विज्ञान, इतिहास, भूगोल। सठिक आंसर होची विज्ञान। केउं साल रे सभ्यता और विज्ञान प्रबंधटी उत्कल साहित्य पत्रिका रे प्रकाश पाइतला? 1945, 1944, 1943, 1942। सठिक आंसर होची 1942। तापर क्वेश्चन होची आंभ मानक सौर जगत परि आउ जे केते विराट जगत अछि और विभिन्न ग्रह तारा उपग्रह किपरि नियंत्रित होउचंती से गुडके शक्ति विकास और कार्य प्रणाली किपरि ताहा आंभे माने कहा द्वारा जानी पारुछे? जीव विज्ञान, जड़ विज्ञान, महाकाश विज्ञान, उद्भिद विज्ञान। सठिक आंसर होची जड़ विज्ञान। सभ्यता अनुसरण निमंते मानव काहाकू पथ प्रदर्शक रूपे ग्रहण करिछि? विज्ञान को, वैषयिक उन्नति को, ज्ञान साधन को, उन्नति नैतिक उन्नति को। सठिक आंसर होची जड़ विज्ञान को। बंशीधर सामंतराय केउं जिल्ला रे जन्म ग्रहण करथिले? बरगढ़, भद्रक, बालेश्वर, केन्द्रापड़ा। सठिक आंसर होची केन्द्रापड़ा। केउं प्राबंधिक रेभेन्सा कॉलेज रे अध्यक्ष पद मंडन करिथिले? कृष्णचंद्र पाणिग्राही, बंशीधर सामंतराय, गोलक बिहारी धल, शरत कुमार महांती। सठिक आंसर होची बंशीधर सामंतराय। 14 नंबर क्वेश्चन होची केउं मानक
ବୈଷୟିକ ଉନ୍ନତିର ନିଦର୍ଶନ ଇଚ୍ଛାକୃତ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର, ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର, ଗ୍ରୀସ୍ ରୋମ ସଭ୍ୟତାର, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଗ୍ରୀସ୍ ରୋମ ସଭ୍ୟତାର। ତାପରେ 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି କେଉଁମାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ଓ ଉନ୍ନତି ଇଚ୍ଛାକୃତ ନୁହେଁ? ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ, ମିଶରୀୟମାନଙ୍କର, ରୋମୀୟ ସଭ୍ୟତାର, ଗ୍ରୀସୀୟ ସଭ୍ୟତାର। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର। 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା କାହାକୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ଧର୍ମର ଏକତମ ସ୍ୱତଃସମ୍ଭୂତ ଫଳ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଜ୍ଞାନେନନ୍ତିକୁ, ନୈତିକନନ୍ତିକୁ, ଶାରୀରିକନନ୍ତିକୁ, ବୈଷୟିକନନ୍ତିକୁ। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଘ ବୈଷୟିକନନ୍ତିକୁ। କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ନିହିତ ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ମାନବ ବିଶ୍ୱ ବିରାଟ ଶକ୍ତିକୁ ନିରୂପଣ କରିପାରିବ ବୋଲି ହିନ୍ଦୁମାନେ କହିଛନ୍ତି? ଗଣିତ ଶାସ୍ତ୍ର, ବିଜ୍ଞାନ ଶାସ୍ତ୍ର, ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର। କେଉଁମାନେ ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚତମ ସଭ୍ୟତାରେ ବିଲୋପ ସାଧନ କରିଥିଲେ ବୋଲି ମତ ରହିଛି? ଗ୍ରୀସୀୟମାନେ, ସଭ୍ୟତାର ଜାତି, ମିଶ୍ରୀୟ ଜାତି, ରୋମୀୟ ଜାତି। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସଭ୍ୟତାର ଜାତି। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ସଭ୍ୟତା ଓ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରବନ୍ଧର ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କିଏ? ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି, ବଂଶୀଧର ସାମନ୍ତରାୟ, ଶରତ ମହାନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ବଂଶୀଧର ସାମନ୍ତରାୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ସଭ୍ୟତା ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରବନ୍ଧଟି କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ସତ୍ୟବାଦୀ, ମୁକୁର, ଉତ୍କଳପ୍ରଭା, ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ। ମୈତ୍ରୀର ଧ୍ୱଜା କେତେବେଳେ ଉଡ଼ିବ? ସମସ୍ତେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣିଲେ, ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଇଲେ, ସମସ୍ତେ ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ ଜାଣିଲେ, ସମସ୍ତେ କର୍ମର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିଲେ। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ ଜାଣିଲେ। ମାନବର ବୈଷୟିକ, ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ ତଥା ନୈତିକ ଉନ୍ନତି ଆମେ କ'ଣ କହୁ? ସମାଜ, ସଭ୍ୟତା, ସଂସ୍କାର, ସାହିତ୍ୟ। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସଭ୍ୟତା। ସଭ୍ୟତା ନିମ୍ନତର ବା ଉଚ୍ଚତର ବୋଲି କିପରି ନିରୂପିତ ହୁଏ? ବିଭିନ୍ନ ସମାଜର ଉନ୍ନତି ଅନୁସାରେ, ବିଭିନ୍ନ ଯୁଗର ଉନ୍ନତି ଅନୁସାରେ, ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ ପରିମାଣର ଉନ୍ନତି ଅନୁସାରେ, ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ଉନ୍ନତି ଅନୁସାରେ। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ ପରିମାଣର ଉନ୍ନତି ଅନୁସାରେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଗ ପ୍ରାଚୀନ ରୋମୀୟ ଓ ଗ୍ରୀସୀୟ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ ରୂପେ କାହାକୁ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥିଲା? ବୈଷୟିକ ଉନ୍ନତି, ଶାରୀରିକ ଉନ୍ନତି, ଭୌତିକ ଉନ୍ନତି, ମାନସିକ ଉନ୍ନତି। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ବୈଷୟିକ ଉନ୍ନତି। ଭୋଗ କେଉଁ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ ଥିଲା? ରୋମୀୟ ଓ ଗ୍ରୀସୀୟ ସଭ୍ୟତାର, ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର, ବାବିଲୋନୀୟ ସଭ୍ୟତାର। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ରୋମୀୟ ଓ ଗ୍ରୀସୀୟ ସଭ୍ୟତାର। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଖ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 26 କହିଲା ପ୍ରାଚୀନ ମିଶରୀୟ ସଭ୍ୟତା କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଓ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲା? ତ୍ୟାଗ, ଭୋଗ, ସଂଯମ, ତ୍ୟାଗ ଓ ସଂଯମ। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ତ୍ୟାଗ ଓ ଆତ୍ମସଂଯମ କାହାର ଆଦର୍ଶ ଥିଲା? ରୋମୀୟ, ଗ୍ରୀସୀୟ, ଭାରତୀୟ, ମିଶରୀୟ। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଭାରତୀୟ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଗ ସର୍ବବିଧ ବୈଷୟିକ ଜଞ୍ଜାଳକୁ ଭାରତୀୟମାନେ କାହାର ହେତୁ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ? ଆନନ୍ଦର, ତ୍ୟାଗର, ବିପଦର, ସଂଯମର। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ବିପଦର। ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ବୈଷୟିକ ଉନ୍ନତି କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା? ତ୍ୟାଗ ଧର୍ମରେ, ଭୋଗବାଦରେ, ଆତ୍ମଦର୍ଶନରେ, ଧ୍ୟାନ ମାର୍ଗରେ। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି
त्याग धर्म त्याग धर्म मार्ग दीक्षित होई विषयर मालिक हेले तार पथ काहाଠାରୁ पृथक हुए। त्याग धर्म गामी जाति, भोग मार्गगामी जाति, ध्यान मार्गगामी जाति, आध्यात्मिकता मार्गगामी जाति। सठिक आंसर होची भोग मार्गगामी जाति। आज वीडियो को ये रखुची। नेक्स्ट पार्ट पे आम चैनल को सब्सक्राइब कर। यही भाव में तुम प्रत्येक चैप्टर एमसीक्यू डिस्कसन होची ओडिया ठू आरंभ करी इतिहास भूगोल विज्ञान गणित सब चैप्टर एमसीक्यू तुम ये पाई पार। तेणु आम चैनल सहित जोड़ापी सब्सक्राइब कर। रोची जय जगन्नाथ। बंदे।